Simple present, simple past, present perfect tense, and past perfect tense. Do you still remember the use of simple present, simple past, and present perfect tenses? 1. Simple present tense. Simple present tense is used to express I present feeling and senses. For example, we feel a lot of loyalty to the company. You always look fabulous. B. Habitual actions. For example, we go to holiday records once a year. The club gives donations to charity. C. General truth. For example, I come from Bali. My sister studies at Nusantara Vocational School. Letters R's are used if the subjects are singular. He, she, it. For example, red looks good on you. Rudy confirms that her sister is ill. The negative and interrogative sentences are formed by auxiliary verb do or does. For example, she does speak Indonesian. We do use sport? We do use sport discourse. To simple past tense. Simple past tense is used to describe something that happened at specific time in the past. Example, I saw Elsa and her brother Rudy in the grocery store yesterday while I was making one of my favorite recipes today, crisp fried chicken. I was reminded of who the original creator of this marvelous recipe was. Remember to use verbs with past form, either the regular or irregular ones. The negative and interrogative sentences are formed by auxiliary verb did. For example, they was our they was our performance last Saturday. I completely for your birthday. We did not know that your father passed away last week. Did did I leave a pair of jeans behind in my bedroom? 3. Present perfect tense. Present perfect tense is used to describe something that happened at a non-specific time in the past. Present perfect tense uses the auxiliary au- auxiliary verbs have or has followed by the past participle form of the verbs. Example, we have lost contact for too long. It has been a long time since we last met. I have seen that movie 10 times. She has informed you anything about the charity event. Have you decided to give the party a Balinese theme? The rain has stupid. I have never been to Bali. Past perfect tense. Past perfect tense uses the auxiliary verb had followed by the past participle form of the verb. The negative is formed by adding the word not after the auxiliary verb had. The interrogative uses auxiliary verb had as well. Examples: Sarah has studied English before she moved to Canada. Ryan had repaired many cars before he received his
mechanics license. Mia had never seen a bear before she moved to Alaska. We had had that car for 10 years before it broke down. Mario had never been to an opera before last night. I did not have any money. I did not have any money because had lost my wallet. I had met him before you introduced. Simple present, simple past, present perfect tense, dan past perfect tense. Apakah Anda masih ingat menggunakan simple present, simple past, dan present perfect tenses? Tense. 1. Simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan perasaan dan indera saat ini. Sebagai contoh, kami merasakan banyak loyalitas kepada perusahaan. Anda selalu terlihat luar biasa. B. Kebiasaan sebagai contoh, kami pergi ke resort liburan setahun sekali. Klub memberikan sumbangan untuk amal. C. Kebenaran umum. Contoh, saya berasal dari Bali, kakak saya kuliah di SMK Nusantara. Huruf S atau ES digunakan jika subjeknya tunggal. He, she, it. Sebagai contoh, merah terlihat bagus. Untukmu, Rudy membenarkan bahwa adiknya sakit. Kalimat negatif dan interrogatif dibentuk oleh kata kerja bantu, melakukan atau melakukan. Sebagai contoh, dia tidak berbicara bahasa Indonesia. Mengapa Anda mendukung tujuan ini? 2. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Contoh, saya melihat Elsa dan kakaknya Rudy di toko kelontong kemarin. Saat saya membuat salah satu resep favorit saya hari ini, ayam goreng renyah, saya teringat siapa pencinta asli resep yang luar biasa ini. Ingatlah untuk menggunakan kata kerja dengan bentuk lampau, baik yang beraturan maupun tidak beraturan. Kalimat negatif dan interrogatif dibentuk oleh kata kerja bantu. Apakah? Sebagai contoh, mereka menyaksikan penampilan kami Sabtu lalu. Aku benar-benar lupa hari ulang tahunmu. Kami tidak tahu bahwa ayahmu meninggal minggu lalu. Apakah saya meninggalkan celana jeans di kamar saya? Present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi pada waktu yang tidak spesifikasi di masa lalu. Present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk memiliki atau memiliki, diikuti oleh bentuk past participle dari kata kerja. Contoh, kami sudah terlalu lama kehilangan kontak. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya telah melihat itu 10 kali. Dia belum memberitahu kami apapun tentang acara amal. Sudahkah Anda memutuskan untuk memberikan cita dengan sama hujan belum berhenti. Saya belum. Sudahkah Anda memutuskan untuk memberikan pesta dengan tema Bali? Tujuan belum berhenti. Saya belum pernah ke Bali. Past perfect tense. Past perfect tense menggunakan kata kerja bantu had, diikuti oleh bentuk past participle dari kata kerja. Negatifnya dibentuk dengan menambahkan kata not setelah kata kerja bantu had. Interrogatifnya juga menggunakan kata kerja bantu had. Contoh, Sarah telah belajar bahasa Inggris sebelum dia pindah ke Kanada. Ryan telah memperbaiki banyak mobil sebelum dia menerima lisensi mekaniknya Mia. Belum pernah melihat beruang sebelum dia pindah ke Alaska. Kami telah memiliki mobil itu selama 10 tahun sebelum rusak. Mario
belum pernah menonton open sebelumnya tadi malam. Saya tidak punya uang karena saya kehilangan dompet saya. Saya telah bertemu dengan Mario belum pernah menonton opera sebelumnya tadi malam. Saya tidak punya uang karena saya kehilangan dompet saya. Saya telah bertemu dengan Anda sebelum Anda memperkenalkan kami.